Hi boss Commander. Hi boss Commander man. Good him shit about goodness and life. Yo man. Rionora chuparona zilio za virajana. Leo mbibisiri mirisi wadina nimwe hamba. Arikal bajari mejo. Nonya fulani nguhudumu ye badala nori tuliza. Anyonyi hahete kalamu makalima ngare kibiza. Ariye femitu mejo. Noema mabajumbu wao. Situa yone tingu fiki. Aman yama. Reza maski chike uma. Reza maski chike uma. Wakomoro, waangalizi watukufu wa Facebook FM, washirizi watukufu wa Radio Kazi, wandikaya onga mdunga wa harma ze radio mbali na mbali, wakomori mjunda hundani, wakomori mjunda hunubonze, wandikaya o ni utsauza mridunge harma imala matukufu hanyu, hadaringa dota sama holiho sikaru na nezilera zinu, na utasama ketu kanga botabuza connection makati sama ketu kanga boza tabuza connection makati shout to benza hatu akanga mjoka na ladema rijihudu munamna ya utosha iliri saneri mnikeni hawa jimla ya hezi jirio hunu masiwani wakatenda unuo wandikayao na mdunga wa harma ze siti mbali na mbali za hatu na ndikanga mdunga wa harma Radio Kazi, Facebook FM, Radio Mitamud FM. Nyonchi peka yao ni utauza mridunge ilimjue ezi jirio harma inti hanyu dazibi. Usikwale unu ngarjo honana harma madda itimbi muhimu ikayao ngarjo zibirile makatianu haukana ngarjo handisa de suala lalikia nao raisi wa daula Colonel Azalia Sumani ngujorenga yendrege mfumo tinu harma legenda hawani la Ethiopia Airline harma legenda hawani la Ethiopia Airline hao huendelea ranzinda iko Paris ili huenda rege fumvu harma mkonti utotanganya mara isimenji wa Afrika ikayao mongoni mwa ikayao ngwazitinza wa makatiano harma Afrika ranzi ndi raisi wa Rwanda ranzi ndi raisi wa Kenya raisi wa Guinea raisi wa mara isimenji kanga atoa vumbwa bano harma iponjela kutalite hatu ikayao emhuwa daula Colonel Azalia Sumani ngujorenga fumvu harma omkonti unu zilindo hindi harma mkonti unu engaba marunda harma msafara unu auye Faransa banda warema nele bungula he COVID-19 watushida wanjia mapesa harma wakati unu ngwapara usome ili kwa mara iso Afrika hanzo pashia ili warenge fumvu harma usome inu wende watema pesa harma ze hoteli za Faransa engaba mavuna ya dola wana harma usome inu ikaya au inu some ndewa sami hibamvi yanti za Afrika banda mkonti wakawafanyiwa banda mkonti wakawafanyiwa harima inuraba video conference yakatanganya Macron wakatanganya raisi wa Kongo wakatanganya maraisi menji wakawatsaha ukana relance ekonomia Afrika ngebidiwe Afrika waliondele bungulinu nsizaye Afrika nusu hazo zisaidilwa fumvula malika yao ngwailwao harima ze banki za dunia abange mongoni mwe masuala joka utwalile yabo yeba ngarjo birele swala ino harima ze habari zatu zinu waja ngarijo unyamili ya mva usuo hutuba ya itekeleza
ye raisi wahe Conseil National de Transition bwana Munyi Baraka wa Saidi Swali holiko usiku wa jana ha tsamba zentse ha tsamba zentse harma ye Facebook FM mva husu kana kaito kara isi azali hende na ushili ya tarehe 26 ya mwezi wame nguparo ye community international wa renge fumvu au wa rengele suala linu walitwali ile yeba hutuba ya Munyi Baraka wa Saidi Swali community international ngejobira hunu jahunu awila hutuba ya rudia harma ye Facebook FM se janibu zilo kinyumene hezi unu wajau waone saukana lazima etare kumena mfukara watule tare 18 tare 19 wa himise inuramba il morto harmazi si wambali na mbali ranzinzuani mwalinga zija riwo no bana deputy Ali Mhaji ikaharma message ya publie harma konti ya Facebook nguparo wa komori jimla wa hime harma etare kumena mfukara ino tare 18 tare 19 17 18 19 yebe apelinu ngejo ishiliwa au kena ishiliwa ngamjona nuwa mbabele suala linu ye mufti aljumhuria hahabili ya ukanange bidio hena mru ya uwa ya tole roho sisi Facebook FM ngarjonya miliale suala linu ya ukana yeba kweli mufti aljumhuria hutuba ya hayenge bakiwa harma wandu wa uwa ngari para ya ukana wajau ngebidio hena mru ya hiba mali za daula ukana hena mru ya hiba mali za daula ini mru ya hiba yoho ngulo mhono ngebidio wandu bwana mufti aljumhuria wanu wezi watukufu wanyonyao hatune shahao ngebidio bwana mufti aljumhuria wandu hamanda wanu ngulo mhono itibaki ngarambono nondo sharia kashina udwa irumilwa janibu nzima sharia kashina udwa shirumilwa janibu nzima tiba ya masuala hamanda linu ngamjolina nuwa ya hutuba ya mufti na uwirilia usonime makalima tekeleziwa harma mufti aljumhuria uhusu yemba wa yinu chara hane janji ya harma zemada timbi za hatu ikayao ngarjohombe ya Mwenyezi Mungu mtukufu ulio ngasina wananyasi rakaubediri kenda sina au sikuwacha na harma zefurahane raha wajihunda upirizo nusuya hao kwa tubuliwa warenga fumvu harma ze faida mbali na mbali za heze fami ngamjonya milele suala dinu wajaunga bosuala njoli na media banu ka olin suala muhimu ya ukana chele na tena chele ngulo haba ya ukana warika yao wahele ya harma ezi ya Colonel Azali Asumani yinu ngwanzo ikewanu de owenyezi yani wando wenyezi Ibrahima inu sanono mudiri jimla wa hesha bakatil internet ya haonesa ukana owandu wa himile Azali 2016 owandu wa himile Azali 2016 kwa jajana hindu shazalinge na mvule la boya wa hundra wandu wa himile 2019 ngarjo wenesa oweni wa hatu harmale suala linu ngarjo wenesa oweni wa hatu harmale suala linu lihalikia ne makalma yanu ya ukana yeba kweli ya piha ya bahua yesawa ne aja ya hala hobandani au yetisawa ngebidio le suala linu hodi ho mnungu ono hama ngabo makalma ya hanza temharbatu baina ya humjwa mironsi no mjwa mtsamdu zinuri zamba yokana Colonel Azali Asumani utikiri uhadalwa ukana ngabo wandu walewe inu wajwa huja wa uhimilie wahambye ngwa ondawe hemato na balaze rongo onosokana Mwenyezi Mungu na mtume wanu haraka ye hujwelewa ajia ukana wandu jana wakadona Muhammad Ali Swalih waonesa ukana hena ngao Muhammad Ali Swalih ya johi jusa ngwa johi jusa leo yinu woto kubaliko wandu wandu ajo kubalilahi Saidina Rais ngamjo ubenua le suala linu harma zi habari zatu za leo zinu harma ye ponjo la actualite ya hemakatiano abonge rahane janje harma zemada hizo amjo eclaircisse harma hadisi kayao ngiyo muhimu ni ibirili ebanu wakana wanruenji wani parao husu kirtasi ya tolosi kwa jana ukana ubeidi nuhaba ukana nika mdo saidiwa na usiku wa jana ngaba mwana nuho ya tuwa kirtasi ya unesa ukana siparobeha mapesa yende ya saidie Facebook FM na mjona miliele suala linu kwa liyo mimi nde mudiri jimla hamuda
hata Mwenyezi Mungu yajo wasulisha bwana Abdallah Abdul Hassan obanukawe ndo yadio yadoja rengeze dhamana zahe zinu cha mimi ngam aswire mbendo ambao transition ani ngami hamuda ngamjene birili ambabe le swala linu iliritowe marongo na tena mbona ishendo ndizo nambao ye radio la Baraka FM kayao de radio ha Komor de radio ha Kinanti de radio ka Hosheleziza wa Komor zijiriwa harmanti yao ijaiundwa ni kafa umazizi lina 16 le serikali yako na Lazali Asumani ijaibalwa ibalwa za mvu haukana kabati hatua ya mahakama itoka yonsi iruhusu kana radio la Baraka FM kekebulwa radio la Baraka FM wahundu haki wa mahakama wahundu haki wa mahakama na jujuma itoolwa ya ukana ngebidio ndo warengeze mboza hao wende wa boy radio ngabo baadhi ya wandu warumwe gozi samvu baadhi ya wandu warumwe gozi samvu warenda warengeze mboza Abdul Hassan la Baraka FM wende wazianzo gendarmerie changa bo usiku hakinuke jobenuha haukana kabati namna leo yinu nsihama Komoro wambwari mwanzo wa steza kiza kibinadamu mndia ule decision ya mahakama hamade radio la Baraka FM waunde decision ya mahakama ikenga bo ndo gendarmerie warengezo boza Abdalla wazianza batuta wazibulie na bo waundu haki ya mahakama bande radio ni ajabalo wenda mahakama waundu haki mahakama zomboza anso yabo ngabo baadhi ya wananya wansujini onesa ukana angela dimware memsango wasaidie radio la Baraka FM yibulwa irejeido hashirishwa Komoro wanduwe nje wafana mitango wahanzwa komisio mentunji harme komisio mtunje mapesa ya tolwa mtunji ya tuando eba tutondo shanga mjio harma yo 600 euro maiona ya tolwe fe yo siku jana ukana mapesa ya lakinume nizo wandu wamba yokana watango mapesa yakaobewa hunu mapesa yala Salim Saadi ka ukajafa ngena monge yabo na mikanga mukazandrabu ngujojua hebanu yaishe message inu yambe ukambi ubede mshangama mkazandrabu Salim Saadi bande yaishe kwa wanane wantu jini kwa saidi yao radio la Baraka FM hatoa 500 euro 500 euro hatoa anika bolto yakana kujobeshe Abdul Hassan wondo mtango wa hangu nini wanama wantu jini nisaidia harmwa le fumvulinu mapesa ya tolo liswala lende ntuhamba izabiro bahanu yabo emwinundu jazambe mapesa kajaporo wa switi ija makati rikawa interpele Salim Sandi ukana yebanu hamba usaidie mapesa kajaporo yao nenga onda huu wohuonesa ukana usaidie Abdalla kujaporo ya mapesa yao Salim Sandi hajabanu hajani para telefoni kayao emanama bolt hakamba ukane mapesa tola baka watola 100 euro ngamzambo ndo baka mina ushahidi wa makalima yao hamina ushahidi wa makalima yao hamba basaidi wa 100 euro Salim Sada jana ukana mapesa na toa 500 euro hajampara bolt si shezo akarsana bolt akubali ukana izo kweli watola 500 euro yende zija Salim Sada ukana ikakuja be mapesa manale panze mapesa tolwa no wakati mapesa kahuja wabirar mamezi minji kakuja be mapesa kamjoha Facebook nambe ukati saidia la Baraka FM mapesa ukataporo waswidi ani kejaka muhimu na mbele swala lino ukananga mjoke munyu faneza ngozinu katujibi wazinu ukanazinu wazifanya siri sai jamaa kati ngebido ze kweli zido hamba ili watike wangu wanzo abihanye mle har masuala mandalino ikanga bwe siasa yombali mimi njaporo zia mndu ni critique harme hazinu nduna critique nduna be kaubaidi hamba jao chakazi za nguoni za udea mndu za ukaza mndu ndabo ngebido wakati huo mndu jihani baada ni swala lile henda la haja bolto aja kubali ukana ngubehe mapesa yanu 500 euro yinu hajani kontakte zokweli anabeukana Abdalla anabeukana ni ubeshe wewe haramali tina laho simnikaze kordone enongo bolto ya kaza 100 euro harama 500 euro ya Salim Sandi amenge kama kazo tako mapesa hiko ya umintu ya jua chaka mjo kama pesa wasudi hunu 500 euro ni 100 euro bolto ya kaza ikayo ni mapesa wandu watanga ikati ni mapesa wandu watanga hiyo tibafera ni husu chaka mjo habo kama pesa yanu haja hunu ya numa pesa ya Salim Sandi waeche ya numa pesa Salim Sandi
chakabeta abja paro tsaka mapesa rabeshwa hunu au mndu nato habanu yambe ukanata kama pesa yarisaidia kaja wasuida au harinika mnato habanu yambe ikati de mapesa ya ubai abenge ikawajibu reclaircissement bale swala linu au kanene mndu ngoboza haya matola preuve mwabisalim sadi bande ya saidi la Baraka FM ya saida 500 euro wakazwa 100 euro juma yao ezabaki zibakishe mwini mtule 100 euro zilaza ya topo shoni tule 100 euro zilaza mru mtujua Allahu ya'lam hujuma yabo njaporo na ransanu au ral 10 harma ya mapesa yao yomna nukta mtiti na kanza nibirilie harma le swala linu haukana ngabo wandu kayao ngwambao ndongozi njina hambaka risaidia rifenja ndunabe ka saidia mndu ndunabe mapesa to narjo zamba usikwasa harma le swala linu ngamjonjia harma umsafara yofanya owe raisi wa daula Colonel Azalia Sumani kayao ngufanyo pale makatianu maraisi menji wa Afrika ngwajore ngafumvu harma le swala linu hama de maraisi ngabo Paul Kagame ngabo Ramaphosa ngabo Uhuru Kenyatta ngabo Alpha Conde ngabo Denis Sassou Nguesso ngabo raisi uongozi wa African bwana Musa Faki ngujore ngafumvu harma yesome yinu ikayao Colonel Azali harma invitation ka ndoloni yo banu ngulalikiwa holiho ngemakamu raisi wa he conference ya hema raisi wa he Afrika narambe nono ndale swala linu handani zindu zara kauzonesa ukana banu zejanibu zino kinyume na Azali wamankelwa na strategy wamankelwa na strategy harma swala hamanda linu akarjojibi wa leo ya diplomasi ya opposition ishinde iwane na Azali harma mwendo hamanda unu ishinde iwane harma mwendo hamanda unu mruja SMS ya karaisi ya ambassadeur Marekani ya shide ya bwana ha shide iwane harma bwana hamanda inu sha enga ruka wele waje risho jana raisi wa sente ya pare inu african ya pare juma madaula wa intervene harmale swala la komorilin na hunu ngamona rais Azali ngwemvetewa harma maraisi menji wa Afrika mongoni mwe maraisi wa tsinza wa wazibaswa harma Afrika leo harma esome yinu kaya utizone sandoka inu tisomentiti baike marunda kartujo joka ulawana yeba unu msafara matembezi yeba inu namna yeba inu namna yokana serikali yende atembeye yeba inu namna yokana Paris banda wale mwanele nesho ijundu shahe covid ngwanza Ufaransa mwende banja mapesa ngwanza Ufaransa mwende banja mapesa dinusu ala ikayao ngebidiwa haina mru yalitolile ye marunda hindi yalindiwo harimo msafara hunu ye Komori ngwalinda hunu ngari njoo yokana msafara wa raisi wa daula yofanya obonze mhususa mafaransa hena usiku ngena 2 millions za mapesa za Shikomor argent de poche watinaudi waza l'hôtel watinaudi waza de déplacement watinaudi waza délégation abuka raisi ngena 2 millions za argent de poche yabo ngabo mapesa ya mesena tomba 1 million ya he mawaziri watoka kumdunga ngabo yeba kweli rais Azali kanga rujokana vanele 26 zejani buzwa kinyume na Azali waonesa ukana ngela dhimbo mhunu harmwezi leo rais hajuhangu pasho na msafaro bonze yeba inu namna hanza minimize usiku unu yeba inu namna Azali ya hanza onesa ukana ngamina mvu harma ya Afrika ngamina mvu harma ya dunia ya opposition timlazani na nzaya harmale suala linu anusu alekaya lazima hena mri yaonesa uwoni wake lakini yesome yinu ankwenu fwa ngendo yaonesa ukana leo yinu Azali haridi hajihamsi harma ulemengu haji thubitisha ukana ngena ze relations za hai harma ulemengu
hoshinde arenge mfungu harma somi hamanda hinu ikawa mara isime njo Afrika ngaba kanza warenge mvu ngaba kanza warenge mfungu harma esome hinu ngabo watulalikiwa ngabo walalikiwa ngamzabo dono kana isazali nge invité ngamzambo ndondondo kana ya invitation tiwono ya ukana nge invité harma esome hinu risambira no komorinda maudu hasangu jone ngendregele yinu ikawa nurizaba wasange aeroport ujone ngendregele wakatenda unuwo yende pare sijana bokana ka invitewa maudu mwene hiyo mbe wala biridirishani na isazali ha invitewa harma esome yinu ngujone ngafumva harma esome yinu ikamsafara kona ka ujana maana ikakona ka ujana marunda linu suala jinwaji sinu suala jinwaji uhusu suala hamanda lino kana yeba msafara unu ngujuja na marunda harmensi au kono jana marunda lakini leo yinu warunga jamba ukana Rais Macron zinazila bela dozo nesa ukana risikiriri hadala ukana hena mdu ya jabanu yekala wamba ukana Faransa wajori saidia Faransa ngoda zinazila bela kaudozo nesa ukana mtikiri ba Macron wangu saidia wazadi sazinu zibenu dhahir kamjaparo wona ezijiro komori ezi arrestation arbitraire zifanishi hao owandu wafungwao owandu watolauro kamjaparo wona communauté internationale kamjaparo wona owandu wao wajitamka kamjaparo ndo wajitamka aringo anzao wandado planezi torrent bano communauté internationale kana intervene simpaka ngabantu 20 awandu mengo mitsala mguna riponeshar ho wasuri suala hamanda hilo abange harmale suala linu huso msafara wala isazana joka urenga fumvu harma ye omonano unu ngarjo hunanua ngarjo parando wa siasa wajaji tamke waonese era aya hao harma ile suala linu ni acto irenga kananga bandu wa opposition kaonesa kana zilandra bomba husuo omhansi wa wazali harma makamu raisi na leo ino invitation yija en tant que deuxième vice-président wa ye conference wa marais wa Afrika wakatenda unu shani swala likanga jodi dunga harma imakati ya jamu kandane kile sisi waja harma mna swala mtiti na kana mbirilia juzi onva husuo mongoza ni swali ya ukananga waandu wanipara ka ubeidi le swala la mongozi linu ketubidi udo levoke kama bidi babu lanketi ukananga bwandu wenji wajo uvumbulu na rameno nono kana mongoza ali swalihi karna ujue tarehi mdiwaze mimi tina uranti ulibenu ukana no wanu yadhulumishia tijamila yadhulumishia tihaji yadhulumishia komori barnamaji ya maisha ufakuzi aliswali yakayaibalia izokale we komori na ihaju janyora ngabando nazisha aliswali kada kanzo usilamu aliswali na izondrabo kabati mndu akausteo usilamu amali swali mndu ya jahansi ukana ze juma ngazo kafeti ya jahansi ukana ani ya ho mshela juma mananchi kafanya hazi ya ho mshela juma iluste ama usiku amada unu abaka kabati mndu jokuja liswali karna urati karchemeza ukana ngebidiwa bulwa anketi ya mfari kwa mungozali swali etarehi nu yuanzikwa abantu hata ya abe dabdala hata ya check hata ya prince akana esha manketi entinu de tarehi kabati tarehi ya ujundu wa harmantinu kabati mndu leo ze generation zijao zinu kabati mndu juo yarenda na indo tuna dana indo ngebidiwe ngedi ngose tarehi ya entinu ya nzihwa wandu ijue ibulwa inanurulwa wandu do isoma harma école primaire ye tarehe ntiro do somesiwa rihento somesiwa na hatu ye tarehe ya Faransa ye tarehe ya Angleterre ye tarehe labaka sina tarehe ya hatu abangala swali karna urantu lishemeleza ukana ngebidiwe tarehe ujundulwa wandu ujue ya ukana hakika kweli mongoza ni swali nano wasa wa hafa ngebidiwe tarehe idongulwa wandu ujue harma le swali abange wamna brefu mtiti na kanza nimbirilie harmale swala nini haungani harmale swala la opposition no msafara waza ali ufanya leo usikuwa jana bana munji baraka wa Said Swalihi hajitamka ya ukana ngebidio communauté internationale au union africaine
wajisezis anguwa paru warengele suala la Komor ya ukana eka itoka rais Azadi hende mjuma le 26 Mei hende mjuma le 26 Mei ngebidio community international wajisezis ile suala linu ili izoka ujiri chawake hashiri yebe apeli ya Mwenyezi Baraka waseli swali ngejo hishilwa au kena hishilwa yeba wakatinda hunu Mwenyezi Baraka seli swali ya utekeleza hutuba hamanda hila yeba wanane wa siasa walo bonze ikaya o ngabo nusuwa ona carnet d'adresse kama politicien watona ba carnet d'adresse changa bonusuwa ona carnet d'adresse wajojua warumezera na soza hao ili wanesa ele jila hao sonima ye dunia leo yinu haka opposition kena ujo ubaki harma conference de presse ngelazimwa ijo mediation harma dunia ngelazimwa waone harma dunia sana swala sambilinu ngabonusu hatu runasoka na swala sambi ketudi libaki swala la komoriba ngebidio wajaba barumilwa mediation harma dunia hakawa rais wa daula unaona carnet d'adresse yeba Mwenyezi Baraka waseli swali makalma yatekelezo siku jana uhusu le 26 Mei yebe makalma yala ngajo utoshiza au kana utoshiza ya opposition tina uranti uzirejeza kana ya opposition wajihudumu au kwa jajihudumu hakana bana opposition lazima ile ukana banu washidona na military wanu rais Azali kabla ya kwa rais banu military colonel ya vira harma ze écoles za guerre za Faransa hujuo abamngu military wakula ujo ujibalena mnayo wabango ndo wane naye ngelazima strategy ninamna ngelazima namna ujibalia ngelazima plan kena ujua leo mdo improvise leo yinu mdo la mwejivuriza ngelazima position leo ijue yeleo ya ukana ngebidiwe yinu opposition wakane strategy wakane strategy ubadilia wafanye namna ya urundumwa balurika banu garishile yao zabira banu banda isazala kanaeza 2000 ebanu mkaona harme miji hatu imandamano akafanishiha mkaona harme namna ntaka uparalize na haka naezi na haka na damu mbitu wakati ula muone namna opposition kabana kamobilize abahayinu waja force ya bili de diaspora waja kaza force ya bili mono ya ukana association mabeja ngwajimizo marshi mkuu ya wenesa utukivu hizi jiro Komoro hizo kazi jaka ya inu shala wa inu mnungono hame opposition wakanti wasiuha ngwalindao wano Faransa wao chewa wanembana ani wondo uwa ni wandu wao nao ya makati yanu abanga etikanza nuonesa ukana leo inu yeba hutuba ya Mwenyezi Baraka waseli swali ngejua hishilwa au kena hishilwa yekeke jaishilwa ya opposition ngona strategy hindi ngona mondo hindi ubaidi kena ukiro opposition ro jabano jambe strategy hao d'accord d'accord kama d'accord sha ginume hamitano ya kamili halishoto kanda yinu banu nga wakati ngela wakati wandu wale ukana ngelazimu wanafanya requil njagabandu wa siasa wengi wafanya requil waona ukana banu ribabuha kabati zikirio yebane solution nda hii harma mahamisano ya kamili emanda mundola heni makati nguchongorila zananza heni makati nguchongorishinda ezo rifanya onda zi ngabwanduka yao wajuzu lo harma siasa leo hasibabu lezo nongozi nokana waonokana mesemba nake tu paso katinda unuo ngeladimuo wandua wafanya strategy ndwaji ya wananazadi ngabo mapolitisi wajivura harme siasa sababu ndizo aba ngengara mbayo kana ya apele Mwenyezi Baraka kengajua ushilwa kena ushilwa linu swala udunga harma yemakati yajao na ulinanua na ulindi yao kana ari usiku wa mabandabo ko homohusha hizo zamba na singa jodi benu harma yemakati yajao le swala linu tane jeda harma le swala le husuo yeserse nano wandika yao
wajitamka usema kalima nono atekeleza juzi ngamjo tekeleza mbabi suala ligusuo mufti al-jumhuria yatekeleza ukana ngebidio ngedi ngosi haina mru ya uwa ya ulawa ngebidio haina mru ya rahitsu ngaramba ukana bwana mufti al-jumhuria wajau ile suala ketubidi bakishe bana ukana nti suala jangu ngarjo ukana nti hatu tampaka ndaba hainu hausikitivu kariti na police scientifique au kariti na namna ya utunda ranga leo kana wanu mdu fulani diafana shetendwa mdu fulani sidafana shetendwa wanuze daula wa executeo kukuma amada zinu waongo one namna ushida kutoka wanu beidi de yawe mdu wao utinda yawe mdu wao ze daula hizo ngwaone namna hiyo ushida utunde shala umwatu komori ngamjo wa mdu ni jena benda ameona besindame wandu 3 2 wandu waili wende wa decide wambe ukana ye mrundo yi ye mrutsindo yi abonga yake na ubidi kenani msona ukana mufti al-jumhuria harma wakati hamanda huo rijwa ukana ya mahakimu hukumuo ngarijwa namna kaunda hukumuo karjaba yoti mbi fikira hamanda yinu sha wajau yeba ensi hatu na wakati rulonu unu kanga bo wandu ikao wakizuka wauwa wandu hata mpaka ndelo kwa jakubali ngo haraya kwa utafanya tendo hizo ngo haraya ukana kwa jafana zitendo hizo ngabandu kayao wauwa wakubali ukafanya zitendo yebenti hatu leo yinu ngeruhusu harma wakati amanda huo yazitendo amanda zinu hatu amandi zo zirumilo akazirumilo nabidio wajawe serikali wajidote neze maye mndu atende haula dhulumu ba gabandu amba ukana kairi ho mrube wa eldize holejeza mndu rahano be wa hofunga mndu yo proverb ya kawambilwe mahakimu ukana hakimu mwema ni yabe wa yafungua mndu rahane yabe wa yafunga mndu akangari juao le dhambi ya kufunga mndu ngarijuao le dhambi ya kufunga mndu leo hii wajawe mufti al-jumhuria ketubidile ekayo toka nunga rimele suala linu ngebidio wajau wanruangali ya harma kanondo jo rumenu so hentenisi hiba ngo ntikazini waki bwana mufti ya kukadha maana au waziri mtu jua ya njara maze kesi za daula ya rabeze mali za daula ya rengende ya wandu zahi ya rengende tajirisi wandu zahi bo wandu zawa wajonje harma zerozo zinu warilapize waride weti journalist weti jao yangono kayo haki ngebidio waja urume usilamu yakana ya hiba na ngulo mhono banswami na ukana ekaranze ntino kabuhe matu mndwadona ono mndogeno olarende la hibi mali za daula ngulo mhono nswami nikanga mndwajo hiba mali za daula nswami nikeko mori jo kai wa sulibano enga jwa rumilie owaua rihenzo wa hibao na wanu ngo waira hanu wao njambo wao wangu una haki chawaja huu ya hiba ya dhulumu taifa jinji ya hiba ya dhulumu wenji director wa kamili ujo ngamono kai inu haki kamru kamili ngusubutia nji arenge 13 milliards 20 milliards 30 milliards ya hibe wa dhulumu wenji bano ya huwa wa roho nzima sheya hiba weha dhulumu wenjira hali yauwa abanga bidio wanu wao waranganyiwe mihono bwana mufti ketubi dubaki harama wanu wauwa bahari wando watiti ngebidio wangalie wanu wetu watukufu ridone mihono mbidio watu kawa enji joka mfano ka uhibi hungula mdu hungulo shaitwa laanlaka joka mfano laanlaka utabarile oyinu yakakosokona mdu hanu aja kwa tablu bahanu harima muda wa mahamiraru ngena nyumba ya 350 milio ngena pisini ngena makatikati ngena konze jamiliari uzihundunda na kujaritho handu zaho waudo wandu mufta kabiru warongoze do weju watukufu wao
wao ndio wadhulumu wale taifa la Komori, wao ndio wadhulumu wa wananchi wa Komori, wao ndio wadhulumu wao wa Komori, wao ndio watongeza wa Komori yinu itopwa ngao haka, wao ndio warenga muda wahibao hena usiku. Bana mufti al-Jumhuria, bana mufti ngojono nondo kaharma Uislamu zamba ukana ayatul munafiqu thalatha mikador jihadithinu idha hadatha kadhaba wa idha anda alafa wa idha utumina hana. Ni rais rurumwele wa inu harenge miadi kajaistehi, harenge miadi haina sambi, harenge miadi haina wa Komor, halaba amini ya huwa Komor ya ukana vane levensisme ngujole jeze yo amini ya ilaba so ni mwa Komor kajaistehi. Ngebidiwa mufti urongoze rais ranzi ngauja urongoze owa wao ngabidwa rika clear wana masuja manda zinu wanuka bati manzi wana mwengewa ekara manga rumia haki yonde haki haki yonde haki wajoka uhanyonga ngojo uhanyonga wasujoka uhanyonga no uhanyonga chana demura ambekana no mufti angalia banga bumavamana utende hule tuangalia harma 2016 uja leo rungue kan ekawa hanto bala place ja obala emihono inongolo abo bala wasoha nta oirende we directori ya hibamali za daula na hizo sinongo jodo kansile fanata wakati yo inongo yendo bonyangu akakuna ujawela mruli wa Emidio har mamuda wa Mahamitan nguli wa Emilio ngwanzo yalisemana ngwanzo yangalie mrumshi ngwanzo alibela pitali ngwanzo afenja ulikoli jau za dépenses na rutomba kana arma Emilio ila ngubakisha na 250,000 par exemple na rutohamba compte eba kwele 250,000 kazi mruhusu yakane nyumba ya 350,000 yo yakane jao hiyo kartuni ndarenda tahule ngeri josu alamanda hilo yo no tuangalia jao dhahiri namna hino abenge tkana nibiri mbabara mala swala la muftilino kana litosible wow bahari ndo watiti rijuwao ze conditions za wandu wao yelwane rumilwa chana rangalio wahiba utsena ngamdu kwa vile swala muhimu ikawa swala linu tujumtafajane na mruya ile wendo ndondo ya isheno ndondo zonjoka utekeleza bana uhusu makalma yatekeleziwa ni Ibrahima Inusa nono harma ye shabakati internetia sisi twabange na katina haki changaro ne sao version ya hatu sisi Facebook FM and ye link ya hatu ukana kaona sasa kana azali halisokana mvunzwani voya hundra wandu wa muhimilia 2019 ya hunda Mirwadi ya hunda Sarkozy ya hunda hakadha da wazali halisokana mvu hatikana namba ukana ngalazima na swala ndo alele ndondo na mimi mtoka urongozera rais wa daula rais azali rais wa heshima wa SRC ukana banu yezinu ezi azali inu onikeja to hale inu enikeja 2019 ngabo wandu 2016 waloma waziri leo wandongo wajijuwa ngwajoishe message inu rahayo nda harmaze vote 2016 WhatsApp ngado akima kama rais wa azali wandu wa hara wabaka ndujoka hunda 1% ndera muhimidie wa mtawa 2016 leo inu ngoma waziri leo inu ngabo wandu waona njizi 2016 yani waona njizi waona ezi waona mali kwa kabati eza kana mali za mawala liswali yo ikana mapesa tirti hadalani ngabo ndo ne mali hiyo wabakana ngartsa uzao to maya ngaranzo to maya rahana mapesa ani wakautumaini kwa azali ngudo shida jaka usenti inu rahana mapesa ngarwajwa wandu wao ngabo wandu wa manana wandu ngabo wandu wali wana shonga kana mwenza shonga ya utona ngabo ezilona mapesa wende ngobla dungera mdukao kana ushida taulibe mafura boni manza shonga wandu wao wakaurwa na shonga ngabo wandu wadunga azali watolomo hazini 2016 ngabo wandu ikayao wa manana wandu ili haukimilia twamaya wandu wao ngari wajuwao zengozo kwa timu Komori lo da banga mziju wao Komori lo banu ngadunga ngwa ziju wao
wazienshi ngabo wandu wamana no wandu washahao ngabo wandu watulo mijini hao ngabo mavalai wadungwa harme kampanya 2016 chao Amini Azali wa mdungu Azadi haimilani wandu wengi 2016 Mutika Abdul Hassan hende doka bangwanzo makati ya mama dutukani kiwazo ya Azali hakana hindo wakati huo hakandaho ngabo wanduka wamuno makati wakahumtawa ngabo mija Azali ya hende adungwa kaza ula 2016 na mijiyo leo yinu ngwa uhamezi inu hao ngambe nuo be haki janga jobe nulwa haki janga jobe nulwa wandu wao ezija 2016 ezi hea sha hariwa zipia otindi wazidao ngabo wajoni wandu wajodungwa tihindu wajoni wa tihindu wajoni wa maandui banda 2000 baada za dia voto lo rais ngabo wandu kaya ngwani watihindu hata zaidi ya joga ya miezi 6 ya mwandu wala maadui wala tindao wala wafarizi wadunga mama dujana wakau hakatinda ulauo wakau sebadi waja mafitina nimani wandiso kausa vizio kana Azali wandiso mkausa wandiso huja wala ulangu hiyengo wala ulajao wala jao ta Abdul Hassan hajaba zore radio la Baraka FM radio kayao watiniyo neze judi za huwa Kongori watina mnezi Mungu kanadomu wachaka mambo harimasi wanadamu watiniyo sacrifice Abdul Hassan yaifanya 2016 atakaifanya hama pesa kinyume lezo unajuamba hao atakaifanya hama pesa hakaifanya hamuru hakaifanya kawele wakana mri aluma mahamfukare yalolea mahakume yahimiliwani raisi sambi mdu hamandu wao laanlaka 2000 laanlaka harengezele so pia za hujadu sensi inu ta hajaba zora diyo yidungu yija kabo wandu kaya olio inu wanzuani kao wajopula zito zao heni makatezi lujo hisa kao wano mandu inu wanzuani ze salimu hafi ze mustadran ze hakadha wakawanyezi nurandi 2016 ondo wanyezi hiyo ija wala wafariz wakahula jana wakaude Azali atangabo wandu leo wala directori bato zaba kanga sina ze band na kaija wakati ze band zonga dozi toa wakaudoto ze slogan ya ukana kaundara maza kampanya doto wendimu katoka na mamadu aremru oi ya mashale wendimu madirektora onga sina ze band hizo eko wakati uja nga dozi toa ngaladimo waile ukana banu ekomori inu tarehe inu do hakimu tarehe inu yondo hakimu nga dozi toa nga dozi toa ze band hizo 2019 haja Rais Azali wanduka ndo mzingiza wanduka ndo mhimilia wanduka wajitoa fidia zikari hila zalim haji zaidi bana hakadha walisorendwa tihindu walisokaushiwa walisorendwa nai walisolapiziwa ze Muhammadi maana ze pia hawa habamvi ya wandu wa serse wende wakreye wanakla wanzawe ezo irengenda waoche wadiwaza kwa balanga wandu waenda bio ngabo mna moto tu mndumvumba banu oba mtahani mna moto huo hakanzaulwa wa dimani asibabu Azali 2016 na ukaje dunga Azali na nzema hayo adunga Azali waungwa uwenji mashababi amanda wao wandu wao waja wajani sio nwatihindu wandiswa dungwa wandiswa lapiziwa hawanakla baadhi ya wandu wa serse wandu wapanga wanakla wao ili wa mandisi Azali wananyao Rais Azali kajailewa ya ukana yewe inside vizo akaniyo iside barina majoi balia habe ukana kaone saukana wala hamba enjoy na employ huja uto wandu muhazini ngabidiwe wedewe sha hakauso wengo wala wandu wanakla
wala wandu hema fitina wajuha wala watamabungunu wamanisa no wananya wamanisa no wanzani wamanisa no wanakanao nema haba kanao usoni mwa Wakomori wamanisa mahaba yao hata umani harimwe miji wala wandu wakaenda nkarobe hunu ngwajitwa honu sio hao kana etikairi kakadungu mamadu bajo ka omwe riili ekarto kartolo mo hazejo kari abanga singa sarmanema rahana wala wandu kaurshenda sinao wala wandu kaulina mamadu leo yakana wandu wao ndo anzo aje warino omena wala sisi rikaushenda sinao jana inde realite inde tarahi ya nchi nu Wakomori kartu si blame ndo garambawe kweli ngabandu ka ngojona kake kweli ngamba ngwa tabia inde kweli ajaile wa rais Azadi wala ndo kadona mamadu wakauka wajawa wanje harmwezi karna uhini kwa wandu wao kwa tusaidie yezi karna uzamba waja kwa saidia yao yezi chakwana ujo udiwa za kana banwezi inu ngabandu wasibushia leo inu kamiru wadihaja ikasar kwa zihaja shahaja harenge wo salimu hafi hajarenge wo mustadrani hajarenge wo sambi hajarenge wo salamina wala watrase terrain ni maana jarenga sharti diwazo kwa wandu wao wakawahimila ni Shamsudini waka kontro wa salami haka kontro wa Azali leo inu hajarenga nge guverneri mzuani abenge wandu wao kamna ujua mjam diwazo kana banu ile tabu ya dhahabu yinu muilao ile tabu ya dhahabu yinu wajamuhunda leo yinu zinafasi mloni hizo emakatikati mlona yo imafura mlona yo ngabo wandu kayao wakaurwa mijo sharibo 2016 wandu wao ngo yabo namunao emakatianu ye mahaba kana rais Azadi enamna kahanzwa wa Wakomori 2016 Wakomori wakatayari wajitoe fidia ngabo wandu wakatayari wajitoe fidia 2016 asababu rais Azadi woi Wakomori warejete beki Muhammad Ali Swali ambako katakubali ukashindwa ambao haibiwa so Wakomori warejete za Muhammad Ali Swali yakana mapesa yakana mvuu hautumani Azadi Wakomori wahimi kwa sababu ndizo wandu wao wajale oyini wajoka ushini nono gutekelezo kana banu emana Azali ya hundra mvule wo dabo ya jahimiliwa ni wandu wanyumeni shabala hadiwaza emana wandu wanyumeni wajawahima emana wandu wajawahima de 3% mustadrani na wala waibalia 2016 de 3% hiyo yomba bititi yoti hindu shaba tine 3% hiyo Azali kajukange rais leo enga ndo dwari hini balonga sina yezi balonga wandu waje wajua saidi yezi wandu wakalujo udiwaziwa la no undo wakati wa verite wandu wangamdo udiwaza bweserse ngabo wandu mijini hao alimu mijini hao hata 1% kwa dashida waheza no wandu atsinza leo waziba huao na banga wandu waheza 20% 15% wandu wao wajisa wale wasababu ndezinu abangenge bidio leo yinu no harma eshabaka tele internetia karjamba ukana kabata ona sedio Azali ngwao kabati mujamba kamiruadi katusaidia Azali zondrabo kabati mujamba Sarkozy katude na mintu aminuka miruadi au Sarkozy ndo hamba uweze mtu amini kwa namba mbetu akakwa ndo subut akawa ngwa jijua harmeze myoza hayo kana wanwezi yinu ngabando isimbushia sheha twari lo harme makalima anu tena harme video hiyo ngenwa atenkodo baina ya Mtsamundu na Mironsi irjokana kama Mtsamundu na Mironsi yomi jimili kaya ora nzima lata na banu ukalile na karare nondondo na ujwale wa Mtsamundu wajua wafedhe hilo mtu amini kamiru wadi na ambambe zenu ngozi mtu amini kamiru wadajo subuti ya tenkodo baina wa Mtsamundu ya poeshe wa Mtsamundu ya poeshe bagoma na Mtsamundu ili baje conflict harma Mironsi na Mtsamundu bangabo wandu wajore ngoma waziri beka banjankodo harma wakati huo mtu amini habanga bidio mradwa ile ukana wale manaju ziratoa makalima yala ukana nono hamba ukana henanga Muhammad Ali Swali
ebala ngionda huye makalma yala hena ngao Muhammad Ali Swalih ya johi jusa ngujo ijusa hazamba abo Komori hazamba abo Komori hena ngao Muhammad Ali Swalih ya johi jusa ngujo ijusa hello in Muhammad Ali Swalih hajusa ngao nge dans l'opposition yemdunga wene dans l'opposition yemdunga ndo dans l'opposition shauti jwa kati unu ujonza ute conflict harima mtsamdu na mironzi na Rais Azali ngebidiwa uyeleondo ndondo ukana yewe zinuhambiwa ukana banondo uzingiza wanu izembio wenda wanzo udzihena mo shakutuzirambua cho wakati ko jorambua ukana kuna helewa ya ukana ngabo wandu wakama kamu rais wa Mamadu makamu rais makamu rais wa Mamadu wandu wakati da watraise Mamadu wandu hamanda wao wandu kawe siasa hao ketina conviction nga mjozamba nga wajo kanyonga changa mjozamba hiyo karna utoka karizamba engo hantu kazi hundo Abdu Hasani leo yinu mrikaya ho juzi hatukare mwa makombora mizinga bwana rais hatuka pleshe toza hasibabu nda wa 2016 yokara na ujohina uketare hilo hakimu leo yinu kweli wanroja usaribie wahambe ukane mruo ngeyanduiwa ho hata umrenga umtapirizo bure ke eyida kwa vitapirizo wango tika mvua sambi akahuidunga ye mvua sambi akahuidunga ine karobwe salamize mbaka ya ushana na anis wonsikeza nongozo la mungu toporo nongo hazemiyo salamingu shido na anisi juzi ya shida na ya uhimilie lafuja onsuka kweli anisi Shamsudini ngekairi na salami ya uhimilia juzi watukana hezi kweli yezuleza mzee wangu Said Hassan mwanabiokana yezi youleza rahana mvinyo yezi youleza rahana mvinyo nanda zinuriona leo yinu abenge tikanza nambe aramwe swala nokana na mabono ndokana leo yinu ngabo wangu wanzote nkodo baina mironzi na mtsamdu nanga mdwane ukana ntswami nikanga bandu wa mironzi walu harma yezi wajo himileze nongozini msu amin wasaidie serikali wasaidi yao na wasaidi Azali wa msaidi yao shawatidi wazokana zinu za pihwa ngabo wazipiha ngabo wazenilambio ngabo wazenilambio ngabo mkomorizo subutambe banukana Salim Hafi ikaza la puleshe to kana puleshe hicho wotida himile referendum wotida kwa himile za asis na wakati kwa himile wao wandu wanu wakai wakaambia kwa utatara mwabesi ngabo mdusubuta hini zenongo hizo kabati usubuta hini zenongo hizo ngabo ndo rojua ho kana kilo jari hade banu ngarobo nuwa abangara mweka mbuna stop radio namna kazi zenga za hai akanga arjo mtote arjo mtoleleze archive za hai ngardo to wazi archive za hanu mbwa ile ndondo yake hashiria ile kana ejao wanungabo ze foshowa akafunguni yabo wakaonia kampani ya Azali akanzaula ntujina sababu Azali hondo wazi wana mopia Faransa nga hiyo mnge Marseille hiyo nangabo wandu foshoya washinda wandu ole wayinu ndo watinza wahezi ngo wenji kaloshitari wawazi wandu wao wakahimila Azali abange nyini majamaa helezi rule na mjokana chomla ngamlao shatuma tabamtsi wanyezi chala mdojo kana vanu na mdodo sema tuma ngalodi ngono kana vanu ngabo wandu akaenda mbio sababu lezinu vanu ngabo wandu makaushana ndani nao atazoto ani zoto risa zoto le haya mimi ubaidi leo yinu mtujona haya ikatishenda mne mwanama riwana rishinda na rishina riwana sababu mbahindu
kamna lemba hindu nutoela na matwanzi shongwanzo ulemba hindu kale na faswaha ikama wende wapia ikama wende ndo chunga ndo wataha abanga ikawajibu na nole swala linu beketi kamlembabi shaika wajibu na nole swala kana ngebidio nyinyi wandu wa majama helezi leo mloma waziri leo mloma direktori leo mwelo kana ezi inu ndio na wandu waipiha wanunga wandu wa serse leo inu watusubutu warongowe hezi wa hundrao changa mjokana ekezi inu himinga tolao kwa rajo iwania ani kele bali vurizo pareni mswami niko wandu wa wajo lijus mswami niko wandu wa wajo lijus elebwe na wandu wa serse kwa la usubutu warongo hema haba hao na azadi wandu wangu uyabo ngwa uyabo ngwa harmezi inu ngwa rendo unai ngwa renda ombi ngwa wasurmene ngwa waremani ya vesezi twa ngwa wekaya ongo mabubu kwa tusubutu warongo shakana ujwari hadala ni buwa komori karna ujwari bela ne matsu karna ujwa wandu wadiwa ze zabira karna ujua wandu wadiwa ze watu za zabira yevanu waziri wa mahakama kajaka ya ina mwenye baraka wa sedi swali alafu kweli ya mruo azalingo mwono kairi rahano wandu ika ukandawe nao ukatraverse desert ndao nao juzi harume mahakume wakanao wandu watuporo ubirilia hata dao ni hao nga wandu wakahutawe kwa wadu seme wakahutawa huliwaza karma zivuzi za madepite nga wandu watawa be madepite watuka ukiri wakaumenyela kampani banundu aji nga wakati tarehe inu ngejodo undulwa Nurdin Ben Ahmed waziri wa hewa sport leo kabati mrujo hini ze juhudi zifanyao harmezi inu kabati mrujo hini shakarna ujodiwaza ka Nurdin Ben Ahmed ukadona Mamadu juzi hiyo karna ujodiwaza Jayama da Shafi Abdul Habib Abdallah Ali Shamsudini mndu na doa swime ze position za hahe jabo kaleo inu kana ujodua zo kasambi ngamo wandu hambe kwa utihimila zadi no ufanasho umimilia fanasho umimilia hizo kana ujogini chaka ija wakati ya ulova ni uleze nungo zinu ngarjo uzibe nuo akanga wandu wanzo kama nuri diwaze tarehe ngamo wandu wanzo hadi wa Komori kukubalukana araza lani so kana mvu 2019 na balaba ka 2016 akana luja 2016 akaya wasuka mundu akahumjua ngamo wandu watakamba ukana hambemba hiru wadiwa za Beit Salam ngarto kunika wandu wakauzamba wakauzilongona ngamo wandu ambokana kamparto wandu wao na mmare mabi wakauzamba kamparto wandu wao na mmare mabi o wandu wakahumulamba do wandu wa serse hazamba humedi msaidie kachazamba hazamba yakana ngabo wandu wambo kana karja hunda kamparso wandu wao na mmare mabi aringa bore mani mailindi wao bano mwezi wa juin alafungwa anza waduse wandu wadola pizza wandu na mbokanu kwa tusaidezi inu ema omdutere wazali wakweli do muhimilia randi 2016 wao de ma omdutere wazali wakweli wao de ma omdutere wazali wakweli wao ndo wanazido ndo wazali wakweli wao ndo wanza zali kweli so wandu wahelelea inu wanu wandu waleza pihwa karojo hini kakutula la waulao shautilwa zokana nga wandu azenda mbio ikakutuzishukuria ekutwadaza changa mpuo wandu wadoheya wela pizza wandu na udeya wandu ne hambo kana wanakwenda wandu kama ngarijuwao ngarijuwao namna wakaenda wakomori kwa jadiwaza izo Abdullah Hassan afanya 2016 silongu la rema leo hizo na hizo kataka uzidunga hama pesa
izo kaja kauzidunga bara nzo mvu akauzidunga hasibabu ya ukana haamini fikra haamini mshinzi haamini barna maji haamini maendeleo maendeleo kwa dhumani ya tinda yanu na isazalu he harmayezi wende urenga ila kabila ya hema rumanai udi warejeza harmayezi wende urenga wala wandu wakandawe nawe wa eshuwe harmayezi ya mandu warahodi wandawe na harmayezi ya mandu udi warenge warejeza harmayezi na wala wao na baada wandu wakatumani ukana msengo tufana changement wangalema jeune wanike bahati kama majeune ndio wanike bahati harma zinu kama ndo kaza kifubano sha yija makati ya hambila leze kweli idha jaa alhaqa wa zakana albatina tiji amjolo timize ayabo hariyabo ila ahiriha amjolo timiziko ni mashefu ni mazehi wa dini sisi mafundo wa dini shakeze haki ze kweli zija ndrabo zo ujitenga kaze kweli zija tabuze jutenga kwa wandu wa serse kwa turongowa kwa wandu wa serse wasiziduku ngo haranazali kwa wandu wa serse ngo wahare za undalimu haji eza undaidi bana eza unda karihila eza unda Muhammadi mwana ngo waharatu jo wahunda shanga na dhimori zambe ngila dhimori zonese kamjuo kanga baondo jo unda pizza bana kama ndo jo unde hakawala unda wala wandu msishangae waonda wala wandu wakahula kausindi hale gari wajahunu wajua meyaomba babiza faida wandu wao keze kwelinga zambao wotabika so wandu wa kweli waaminiwe kweli wajoloka njade ya mtu njalapiza mtu njade ya mtu njalapiza mtu sikawone za kweli sikawone haki sikawone haki neze kweli ukana vanhu ngabo wandu wasibuha abenge kama no mndu hahea munlapizo ngunde mdachijibu mndu amdachijibu mndu ndona hetsi mndu alawe mndu chana mrambo ka waunda wala wandu dawala makabema dawala litwalihi yakaanza ya watowe harimesi za fukuzi de makabema dawala wandu wa faida mbili wakahula walihula wajawa hele ya hunu ngwanza ke wando wenyiwo je zindeze kweli bekeze kweli zona nyongo changar jo zamba ngari jo uzamba bo komori turo ngabo wandu wafano kama nuri diwaza ngabo wandu wafano kabanu ye komori inu itsengwa jana ngabo wandu wafikiru kabanu ye komori ridiwaza zabira jana karjadi waza banu dazila sai mamecheke haba kana ngarujoka mvula nangu rambo ndrabo shangaru chungoda zati jomana chamana tuka kartina za umambiani akaita rehi yondo hakimu nimlo harbe zile ona mkarmezi shamti henchu kana wala kabati wandu enda mbio wakaujanezi nulewe yenu mtihenchu kana kama wandu wakaenda mbio wakaujanezi nu wanlewe yenu emana mlona yezi nona makatikati leo emana mlona nafasi ya urongoa ndabonga wandu watitoa fidia sababu dezinu abonge sikanani birile mbabi le swala linu limoneshizeni ukana ekeze kweli zija ngarjo uzamba azali kuna ujwa udiwaze rais azali udiwaze zemvu za wandu wazira 2016 banga wandu waishakari ngabore manimaze ntuzinu ngwanzao aringo afanyilo wandu siasa ya ulapiza wangu karabokana stop ekeze kweli zija ngarjo uzamba ekeza boja kajo sikawati mnushari manipili hata titorea mchoka yonsi kama kutoka urongoza kale katunongoza tena timrongoze na heusiwa henyonga changa rjoma berokana eza jana ngarjodo mwishelezanizo mimi Ubaidillah ulio wa Mshangama wa Hathuman wa Yusufa wa Fumbamba kamjo mtosani hanje manruvu na umwambiani ukana vanwe tarehe yondo hakimu ye tarehe yinu yondo hakimu karna ujaudiwaza o wandu kana Muhammad ali swali jana wamla jana wakaudunga wandu asangabo wandu subhanallah maskini naleje tende jibu la mwiso ngabo wandu wakaudunga wandu jana nani wandu akadona mamadu
wakaudunga wangu wakandona mamadu wakawadunga wakaubazami wangu kama mnenda bana ngozone mamadu abemi wangu rengawe utirenge woi alafu wandu wao wajawa kau halewe hinu watawa mamadu wende hula wende ulwa zitinza waziba huwao wandu wangu wana maskini hai wandu wangu wao zinde zabira shande tarehe inde tarehe yumbi njema shanga tumtu ane tarehe kamtu kaza kifua ngombe lokana ngari jao wanda karjamba hata panura karjamba hata shanga joka tiri zambe okana no katamada unu ndo wate ukodo ya mtamdu na mironsi umjwa mtamdu ndo pula sheo habandu za wandu njabanga bomdo ruma mundu shele kabati mdo ruma mundu shaka mambo ukana lazima wandu wanu walongoziwa hemdu amba ukana henanga umambada liswali ya tokupanga mjoipuwa yedunga ndao na ile yinu bange dans l'opposition edunga ndao na kujamba darme kampani bahi kwamba henanga umambada liswali hajo ujusa ngamjunga na mina yedunga ndao na ile yinu takaze kodi jana tozamba kamjokaza kifiabo mimi ubedillahi uliyo wa mshangama wa Hathuman wa Yusufa wa Fumbamba ekaitoka tirongo wananga mjota sama kaitoka tenda babele jiga mjota sama ekaitoka ngabo mru ya hisa ukana simvumainia ni mdogoze na hii ngamjo mtasama cha ngamjo mwambiano kana inde haki lazima haki ije rizambe rizonese ili yekoma njoba sauka karaisa zali mwanzo ndo kwela dungane naye ila dungane ndo kweli watu mwambia kweli shaka lezenda bozinu akakaka jambo wandu wanu maudu watoka au waridi waje tokaanza ije iko tena jamba pia salamu asantu mwilalika Nindi hoza henda ze maliza misa